नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुच्ची गोटे नवा भिडियो को आपने केमती अच्छा आशा कर बहुत ही भलि थे मुझे बहुत ही भल अच्छी तो आम ओडिया पाठशाला को आपण स्वागत 10th क्लास रो फास्ट चैप्टरटा मुझे स्टार्ट करी से कभर अप हो पारे जेहतु टाइम टिके हो पारुनी वीडियो अपलोड करने तो 2-3 दिन थे वीडियो अपलोड हो 4-5 दिन कि 6-7 दिन भी हो जाऊँगी तो देख मनुष्यर पाकतंत्र माने कौन आम जो खाऊँ खाद्य खाद्य हजम हो खाद्य खाइबाटा पाकनशील पाकतंत्र बोली कहते डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन केमिति मनुष्य भितर बॉडी भितर केमिति खाद्य सब डाइजेशन होची बेले बेले कहते कौन बद हजम हवाटा को कहते डाइजेशन ठीक अच्छे तो पाकतंत्र माने कौन जो आम खाद्य खाऊँ जो नलिबाटा आम खाद्य हजम हो खाद्य फूड जाऊँचे हजम होकर तार बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रे कन्वर्ट होकर बॉडी रोचे ब्लड सहित मिसुची बा तार जहाँ भी हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सब बाहर को बाहर जाए जहाँ भी तार हो प्रोसेसिंग तो से विषय सब आम जाना केमी डाइजेशन हो आम खाऊा खाद्य समूह सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे ना यह प्रथम आम पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत हो शोषण उपयोगी खाद्य परिणत हुए शेष रक्त में मिशा था मैंने कौन कहला तो आम सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे ना खाद्य सामग्री सीधा सड़क हो पारे कहीं खाद्यटा सब कौन कठिन अवस्था थाए तो ताको आम खाद्यटा को कौन सेमती तो ना चोबेकी न खाई सेमती गिली दिंते गिली देले कौन हम सेमती गोटा खाईदे कौन हम आम डाइजेशन हेनी हजम हेनी कहीं कठिन रूप से अच्छे तो सरलीकृत होना सरलीकृत केमती कर आम धर गोटे भात खाऊँ कि रुटी खाऊँ आम आगे दांत चोबाऊँ चोबेला पेस्ट हो गलापर आम खाद्य नली जाकि बॉडी भीतर को जाऊँगी तापर जाई कौन होची ना बहुत खाद्य किसी कोष आब्जर्व करे शोषण करनी आउ किसी रक्त रे मिसी थाए या हजम व जीर्ण कहवा कही था अदरकारी अंश मल बाहर को शरीर निष्कासित होता है एटा पाटी है मुख गहर जीभ ग्रसनी अधिजिह्वा लाल ग्रंथि निगल व ग्रासनली मध्यछदा यकृत ग्रहणी कार्डियाक स्टोमाक पाइलोरिक स्टोमाक अग्न्याशय जेजुनम इलियम कोलन सिक्किम बृहतंत्र अपेंडिक्स मलाशय मलद्वार मनुष्यर पाकनली पाकग्रंथि एथिरे होता है आमर पाकतंत्र पाकनली पाकग्रंथि को नहीं गठित तो यही चित्रटा बहुत इंपोर्टेंट ये चित्रटा टिके करके प्रैक्टिस करिथिबो पाकनली कहते कौन एलिमेंटारी कैनाल पाकनली पाटी आरंभ हो मलद्वार शेष हो गठन कार्य अनुसार यह विभिन्न अंशार भाग कर यथा पाटी मुख गह्वर ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत्र बृहतंत्र मलाशय मलद्वार पाकनली देखा गोटे लंबा ट्यूब पर यार कांथ वर्तुला व चक्रकृति पेशी सर्कुलर मसल और लंबा भाव विस्तृत अनुदैर्घ्य पेशी लंगिट्यूडिनल मसल्स द्वारा गठित यही दुई प्रकार मांसपेशी संकोचन शिथिलन व कंट्राक्शन व रिलैक्सेशन फल खाद्य ग्रसनी मलद्वार पर्यंत जाए पाकनली यही चलन को पुरसरण व पेरिस्टालिसिस कहुए ताने यहाँ पुरसरण व पेरिस्टालिसिस कहुए जो माने जो प्रकार जो जहाद्वारा कि माने खाद्य ग्रसनी मलद्वार पर्यंत जाऊँगी सेटा हूँ गोटे कौन मांसपेशी मसल्स कंट्राक्शन द्वारा कंट्राक्शन रिलैक्सेशन जो ये पढ़ले तो द्वारा जाऊँगी से आम कहते कौन पेरिस्टालिसिस तार बुढ़ा कौन पाटी मुख गह्वर पाटी माउथ एंड बकाल कैविटी कौन देखिए पाटी को घेरी रही ऊपर और तल ओठ पाटी भितर को रही मुख गह्वर दुईटी कड़े रही गाल तले जीभ ऊपर अंश तालुआ पैलेट और दुई माटे दांत दांत देखिए कौन अच्छी मनुष्यर जीवन काल मध्य प्रत्येक माड़े 2 थर दांत उठे शिशु अवस्था क्षीर दांत मिल्क टीथ उठे 6 वर्ष बेलू उक्त दांत झड़वा को आरंभ करे यही स्थान में स्थायी दांत परमानेंट टीथ उठे वयस्क लोकर तल ऊपर माटे 32टी 16टी लेखा दांत थाए प्रति माटे 4टी कर्तन दांत बा इंसिसर 2टी छेदक बा स्वर्ण दांत बा कार्नी 4टी चर्बण दांत प्रिमोलार 6टी पेषण दांत मोलार देख इंसिसर इंसिजर कार्नी कैनाइन
ପ୍ରିମୋଲାର ମୋଲାର। ତ ଏତିକି ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଆମର ରହୁଛି। ଜିଭ ଖଟା ମିଠା ପିତା ଓ ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ବା ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭ ସହାୟତା କରେ। ତାହେଲେ ଜିଭର ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଗ୍ରସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଇସୋଫାଗସ୍। ଗ୍ରସନୀଟାକୁ ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗସ୍ କୁହନ୍ତି, ଗ୍ରସନଳୀଟାକୁ ଓଇସୋଫାଗସ୍ କୁହନ୍ତି। ନାସାପଥ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶି ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଥ। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି 2ଟି ଦ୍ୱାର। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ, ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲିଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାର ଗଲେଟ୍ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି ଏକ ତରୁଣାସ୍ଥି ପ୍ଲେଟ୍, କାର୍ଟିଲାଜିନସ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ତରୁଣାସ୍ଥି ଉପାସ୍ଥି କାର୍ଟିଲାଜିନସ୍ ଆଉ ତମର ବୋନ୍ ବାଲା ଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ କାର୍ଟିଲାଜିନସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା କି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା କ'ଣ କରେ? ବନ୍ଦ ରହେ। ସେଟା ବନ୍ଦ ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାସନଳୀ ବେକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦ ବା ଡାଇଫ୍ରାଗ୍ରାମକୁ ଭେଦ କରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପାକସ୍ଥଳୀ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଉଦର ଗହ୍ୱର ବାମ ପଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ଚଉଡ଼ା ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଭାଗକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ ଓ ତଳ ଭାଗକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାର ମାଂସପେଶୀ ଅବଧରକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଣ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଂକୋଚନ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲାନି ତମର ଏଠି କ'ଣ? ଏଠି ଯେହେତୁ ତମର ତମେ କମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ, 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ, ତମେ +2 +3 ଗଲେ ତ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର 4ଟା ପାର୍ଟସ୍ ପାଇବ। କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଗୋଟେ, ପାଇଲୋରିକ୍ ଗୋଟେ, ବଡି ଗୋଟେ, ଫଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ପାକସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଡ୍ୟୁଡେନମ୍, ଜେଜୁନମ୍, ଇଲିୟମ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ବୃହଦାନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ଏବଂ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସିକିମ୍, କୋଲନ୍, ରେକ୍ଟମ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଇଲିୟମ୍ ବୃହଦାନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ସିକିମ୍ର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳୀରେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ରହିଛି। ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପାକନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଯଥା ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି। ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ କରିବ? ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଏଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଲାଳରେ ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି, ଏହା ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ତାହେଲେ ଆମ ଜିଭରେ ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିଥାଉ? ଲାଳଟା ଆମର କେଉଁଠି ବହୁଛି? ଜିଭରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସାଲିଭାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଆମର ଅଛି ଜିଭରେ। ତ ଆମେ ଜିଭ ବା ପାଟି ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଲବଣାମ୍ଳ ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଏଠି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲେ ଯକୃତ ଲିଭର। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍। ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବାହାରେ ରହିଛି। ଏଥିରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ବା ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍, ମନେ ରଖିଥା, ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଏଜ୍। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ମିକ୍ସଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବାହାରେ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଉଭୟ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ବା ପାନକ୍ରିଏଟିକ୍ ଜୁସ୍ରେ ଆମାଇଲେଜ୍, ଲାଇପେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମକାରୀ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମାଇଲେଜ୍ ହେଲା ଆମର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ ଆମାଇଲେଜ୍ କୁହାହେଉଛି, ଲିପିଡ଼ରୁ ଲାଇପେଜ୍ କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ କୁହାହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ଜୁସ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହି ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତି। ପାଚନ କ୍ରିୟା ବା ଡାଇଜେସନ୍। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ
रही है। विटामिन धातव लवण और जलर अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजम रे एगुड़िक कोष झिल्ली मध्य देई कोष भितर को प्रवेश करिथान। देख श्वेतसार एमाइलेज है एमाइलेज श्वेतसार एमाइलेज देखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलाक्टोज परिणत हुए। पुष्टिसार प्रोटीएज द्वारा प्रोटीएज एंजाइम द्वारा आमर कौन सरलीकृत खाद्य होता है। स्नेहसार व लिपिड लाइपेज द्वारा यही टेबुलटा को मन रख जटिल खाद्य और सरल खाद्य केमती को एंजाइम रोचे। यही सब जटिल खाद्य विभिन्न प्रकार परिपाक एंजाइम सहित मिसी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य परिणत होती। एंजाइम द्वारा जटिल खाद्य हजम प्रक्रिया सरणी 1.1 से कही 1.1 टेबुल टी भलसे मन रख। खाद्य हजम विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक है खाद्य ग्रहण इंजेक्शन पाक क्रिया डाइजेशन अवशोषण अब्जर्प्शन आत्मीकरण आसिमिलेशन मलत्याग इजेक्शन। ताने आगे है इंजेक्शन डाइजेशन अब्जर्वेशन आसिमिलेशन एगेशन। ठीक अच्छे ये 5टा प्रोसेस है कौन आमर खाद्य हजम प्रक्रियार पाथवे। खाद्य ग्रहण पाक क्रिया इंजेक्शन एंड डाइजेशन। इंजेक्शन डाइजेशन आम पढ़ा आप नेक्स्ट वीडियो रे पढ़ा। तो एतिकी पर्यंत रोचे जेहेतु ये इंजेक्शन डाइजेशन अच्छी कौन ना एठी आमर कौन को खाद्य कोटी केमती कौन डाइजेशन हुए। तो मु पढ़ेली कौन स्ट्रक्चर गुड़ा सब पढ़ेदेली कौटू कौन सिक्रेशन हुए ग्लैंड सब हार्मोन एंजाइम ताकू सब कहीदेली। तो किछिटा कही कौटी कौ खाद्य कौटी डाइजेशन हुए तापर क्लास रे पूरा संपूर्ण भाव मुझे कहीदेवी कौटी केमती कौन हुए कौ क्या द्वारा क्या कौन कह जाए आउ टे अच्छी खाद्यटा पाटे थे कौन कह आमर पाइप द्वारा गले से कौन कह तो ये सब बहुत गुड़ा जिनस अच्छी। तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ा से पर्यंत रोचे। तो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को देखूँ लाइक करूँ सांग मान सागर शेयर करूँ। धन्यवाद।